హాస్పిటల్ మా ఇది నాకు డాడీ, ఇది నాకు డాడీ, ఇది నా నాండి, ఇది నా సోండి, సోండి సోండి, நாண்டி நாண்டி நாண்டி. சார் நாம் நினைச்சது நடக்கல. ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. நாண்டி நாண்டி போண்டி போண்டி. Let's plan something else. ஓகே சார். நாண்டி முண்டா நாண்டி முண்டா நாண்டி முண்டா நாண்டி நாண்டி போண்டி போண்டி போரி நாண்டி 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 பில்லி బిల్లి నాండి బూతున్నట్లున్నావు నాండి నువ్వు బుత్తాడి కైకి బుత్తాడి నాండి మమ్మదిది బుత్తాడి 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 నాండి బుత్తాడి బుట్టాడి 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 నాండి బుట్టాడి 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 నాండి బుట్టాడి. ఇదొచ్చ పిశాచి నాండి 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 బుడ్డాడి నాండి 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 సిట్టాడి कुछ 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 कैसे मेरे पे भरोसा करके आ गई नांडी तो ऑटो में करके आ गई. खूब वैसे अम्बत्तूर आ गई मम्मी के पास. तो जो पसंद है नहीं है बेटा आगे लेके आ गई मम्मा और लेके आके इधर कूद के रख के टासा करती है. टासा 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 करती है. पदमा सुन पदमा सुन पदमा सुन कर लूंगी मैं जल्दी. कल से पूरा मम्मी बिजनेस में उतरूंगी. हाँ मेरा नांडा को प्रॉमिस है ये. नांडा तेरे को मैं प्रॉमिस कर रही हूँ अगले 2 साल में हम बड़ा घर में जाएंगे. बेबी हो जाएगा. மிஸ் பண்ணிட்டாங்களா? அவங்க முன்னாடி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்த ஹாஸ்பிட்டல்ல என்ன ரெஃபர் பண்ணி அனுப்பியிருக்காங்க. அட் த சேம் டைம் அவங்க 6 months ரிப்போர்ட்டை காமிக்க வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. How stupid. இந்த கேஸோட சீரியஸ்னஸ் தெரிஞ்சும் ஏன் இப்படி பண்ணியிருக்காங்க? இந்த ஹாஸ்பிட்டல் ரெபுடேஷன் டேம். M&M ஹாஸ்பிட்டல். M&M Hi, welcome and vanakkam. Today we are going to meet a successful entrepreneur. Entrepreneur மட்டும் இல்லங்க, the greatest family M&M group ஓட the one and only grandson. Let's ask him about his secrets. Hi sir. Hi, thanks for having me. You are smart and good looking sir. That's very kind of you. இவ்வளோ young ageல how you are able to handle something this big and come up with a huge success? Very simple. இது நாடி These are the keys. நான் பாப்பாரு அந்த வேலைக்கு நேர்மையா இருக்கணும். And discipline ரொம்ப முக்கியம். That's what I believe. That's my secret. ఎంత సమాధానం కదా అంత పెద్ద అనంగొట్టి అంత పెద్ద అనంగొట్టి ఇది. అయ్యమ్మో 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 ఎంత పెద్ద అనంగొట్టి ఇది. అమ్మగొడ్డు మమ్మీని పిల్ల పిల్ల మమ్మీ పిల్ల మమ్మీ పిల్ల మమ్మీ పిల్ల கம்ஃபர்ட்டபிளா இருக்குது. మమ్మీ అయ్యమ్మో గులు 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 இருக்கா? మమ్మని గులు 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 ఇది. எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ல பாக்குற மூஞ்சி தானே. போதாது. ஏய் இது என்னடா? ஸ்பீக்கர். பாட்டு போடுறது.